Postoji mnogo zabluda u Nordic sistemu, a jedna od njih jeste da je ovo sistem zelenja, odnosno da je sistem u kome nema rada, zato što u direktnom prevodu Nordic znači sistem bez obrade. Zato ja i ne koristim termin bez obrade. Mi ne obrađujemo tlo, ali itekako obrađujemo sebe. Dakle, Nordic sistem je posljedica dosledne primjene bioloških metoda i u pitanju je sistem u kome se puno radi. Važna pitanja u Nordic sistemu, neke rezultate i kako ukrotiti podivljale permamodele, nešto više o tome u ovoj epizodi. Kako se osjećate dok gledate ovu baštu koja već ima puno hrane i dok gledate baštu koja zapravo na sebi nema ništa, pa čak nema ni život. Svuda je već nikao grašak i to je velika prednost Nordic sistema. To što meni nikču salate, grašak. Već sam posadila sve ono što je neophodno da se posadi u prolećnoj zoni, za razliku od većine u mom selu. Svi oni čekaju da prođe kiša da bi mogli uopšte da sade. S obzirom da su najavljene padavine i tokom naredne nedelje, svi oni kasne sa setvom i sadnjom. I to je upravo ta prednost Nordic sistema o kojoj govorim. Vi možete da sadite u svako doba godine, u svako doba sezone, samo pomerite sneg, sadite i po snegu i ne morate da čekate mehanizaciju, što vas čini vrlo nezavisnim. To je samo jedna od bašti koja je zaorana i koja čeka mehanizaciju da bi uopšte mogao da se ubaci luk kao osnovna kultura. Kod mene je sve posađeno, na 9 gredica je ubačen luk, na 19 grašak, na 10 mrkva i tako te kulture se stalno dodaju. A kao što vidite ovdje već niče i brzi uzgoj i to ćemo sada zajedno da pogledamo. Na ove gredici imam grašak i ovdje je posađen krompir. Salati su samo čuvari mesta, odnosno čuvaju mesto za glavne kulture koje će doći kasnije. Ovdje će ići kombinacija grašak, krompir, krastavac iza graška i iza salate će ići prazil. Vrlo dobar model, krompir je ubačen, čeka se da nikne i ono što je najznačajnije, grašak je posijan direktno u stajnjak, jer sve o kategorijama plodoreda sam pričala na jednom od predavanju. Mi drugačije, odnosno pogrešno tumačimo kategorije plodoreda, tako da je jako važno da znate da grašku itekako treba hrana, samo što on neće potrošiti tu hranu. Želim da pogledate ova tkanja, u pitanju su gredice za brzi uzgoj, analiza 1, analiza 2 i ono je tamo, analiza 9 po projektu koja je na neki način modifikovana zato što ću ubacivati kupusarice umjesto paprika, jer svi vi koji imate projekat trag biljke, onda znate o čemu se radi. Sve kulture su nikle, ovdje će sada doći kupusarice, niče lagano i mrkva, grašak, crni luk stari, sve se to ponavlja i na drugoj strani, ali ono što želim da vidite jeste upravo ovaj čilim od dinamike. Dinamika na svakih 10 cm, ovdje imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dakle, 10 kultura koje su čuvari mesta glavnim kulturama i ono što želim da vidite je da su sve ove biljke, odnosno konkretno rotkvice, spanać, mrkva posijani iz setvenih traka. Možete da vidite kada sam snimala ove epizode, tačno se vidi da sam koristila setvene trake. Pre toga ćete testirati klijava semena, jer to može biti uzrok nenicanja biljaka iz setvenih traka. I ono što je najvažnije, postoji video kako napraviti setvene trake na kanalu. Ovo je analiza 1, dinamika 7. Imate epizodu na kanalu. Dakle, 11 kultura, ovo je zaista jedna rapsodija boja. Biljke su krenule, uravnoteženo rastu. Dakle, luk, mrkva, luk, rotkvice, spanać, grašak, rotkvice, spanać, salata, luk, cvekla. Analiza 1, pogledajte epizodu. Ovo je grašak koji je ubačen u palete i tu epizodu ste vidjeli, zajedno smo ovo radili. Kao što vidite, grašak reaguje na presadnju tako što su njemu prvo istrule donji listovi, na neki način odbacuje donje listove, ali nakon toga iz pupova kreće mlad grašak koji će zapravo nastaviti sezonu. Ovo vam govorim zbog toga što se mnogi baštovani prvo potresaju zato što vide ovo u bašti, ovi listovi, ali pustite biljke da pokažu svoju moć.
Evo, prvi turnus graška. Ovdje se odlično drže kupusi u samim inkubatorima za kupusarice. Telefon još uvijek nije nikao. Njemu treba malo više vremena da klija. Evo, sve kupusarice se odlično drže. Dakle, i nakon pa gotovo 3 nedelje ništa ih nije pojelo. Dakle, sistem funkcioniše kada ih sakrijete dobro, one se drže. Ali evo ga, ničiji telefon. Ja sam se već uveliko odmakla od prolećne zone jer se ona nalazi tamo. Na ovim mjestima se nalaze monokulture, crni luk koje ću razbijati. Sve ovo je zona pinciranja koja je spremna i s obzirom da ovdje imam puno đubriva, ubacila sam i prvu kupusaricu da vidim kako se ona ovdje osjeća, da li je ugodno, jer ću ih inače ubaciti u prvi red, ali ovdje ima puno stajnjaka i sad to moram da testiram. Ona je ubačena pre 3 nedelje i šta vi mislite? Odlično se drži. Beli luk, slonče. Sa ove strane imamo istu situaciju, 4 reda krompira, kao i ovdje. To ću razbijati kadificama. Ovdje je kombinacija krompir, grašak. Kombinacija crni luk u 7 redova, grašak. I grašak već niče. I sa ove strane imam, kao što ste vidjeli na epizodi, bob, krompir. A ovo je vrlo zanimljiva kombinacija, grašak, mrkva, peršun, luk i ubačen je kupus. Vidite kako je odreagovao na presadnju, ali dobro, živ je, drži se, odoleva predatorima. Krompir sa drugarima, krompir sa graškom koji je nikao, krompir gdje će ići kadifice. Također na ovoj gredici je posađen krompir. Dakle, jako mnogo biljaka je već ubačeno ovdje. Dok drugi čekaju mehanizaciju i čekaju da prođe kiša kako bi uopšte mogli da ubace bilo koju kulturu. Kao što vidite, kulture kod mene rastu. Čak sam uveliko i u berbi istih. Pogledajte rezultate. Još 6 permamodela. Ovo su kreveti za batat. Jako mnogo kultura na njemu. Rukola salate, spanać salate. Vidite koliko imam salata sa obe strane. Salate uskoro za berbu. Ovdje sam ubacila sada i cvekle, kupus, rotkvice i tu će svakako doći i batat. Dakle, ja već imam mnogo kultura, to je prednost no-dig sistema. Već duva jak vetar, sprema si nevreme, hodam po ovim ciglama. Pogledajte koliko je ovdje već hrane. No-dig sistem vam daje zapravo to osjećanje nezavisnosti, ne zavisite od kiše, jer ako se sjećate, sve ovo po kiši posađeno i posejano, koristila sam suncobrane. Evo niče nam mrkva u tunelu, 2 reda luka, puno hrane. No-dig sistem je posljedica dosledne primjene bioloških metoda, ali ja moram da vam kažem da je posljedica pre svega promjene, one unutar vas. Ta očekivanja koje imate od biljaka pre svega treba da se promjene. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrija na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.